ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली करे जो झक जोरी क्यों ना। हेलो एंड गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सस्ता ब्लॉगर। আজিও আছে খেলা, আজি ফাইনেল। আজি আপোনালোকক দেখাম ফাইনেল এক্সক্লুসিভ হৈছে এই ফুটবল খেলা, আপোনালোকে চাবলৈ আহিব পাৰে। কিন্তু আজি শেষে হ'ব আৰু চলি আৰু হ'ব, আপোনালোকে চাব আহিব। এতিয়া মোৰ মোবাইলতে চাই লওক, পিছত আপোনালোকক দেখাম। ফাইনেলি যাই পাওঁ খেলপথাৰলৈ, খেলা চাবা যাই আছোঁ। এয়া বসন্তী 2.0 বসন্তী ড্রাইভার রাখি দিতে ড্রাইভার মি সদায় কিমান চলাব, নিজে বেলেগকো চলাব দিব লাগে অলপ গাড়ী চাড়ী, নিজে নিজে চলে। আৰু চলিয়ে আছে পুৰা একদম হাৰ্ড লেভেল। খচখচি গ'ল দিয়ে কমিশ্যন চলি আছে, কাই গ'ল দিব সেই ডিছকাশ্যন কৰি আছে। বোলে মোক 5-9 মই গ'ল দিবা নোৱাৰোঁ, মই বাহিৰত পাৰিম। এয়া ডিছকাশ্যন একো নাই। এইফালে ৰেফাৰীয়ে পুৰা হাঁহি আছে, 32টা দাঁত তুলিলে মিনাল্লা হাঁহি দেখা নাই। বাইজত নলাকে নাই আছে গোটেই অলপ প্লেয়াৰ কথা যাই পাওক। আজিৰ খেলৰ মুখ্য অতিথি আছিল ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়া। তেখেতে টাইম মিলাই আহিছিল যে আমাৰ just to find somewhere that finally feels like home. I hate all this overthinking. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver, no more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar, bring me back to where we started out. ভৰিখন কাইটা ইয়াৰ ই হে চুইটা বাজনী। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली करे जो झक जोरी क्यों ना। सूरज की किरणें आने दे मेरे नींद, चल जाने दे जो भी बीत। ओ जग ताने दे उनकी सुने ना। देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा, और सारी उम्र ना गवा दे मितवा। क्यों सोचे बादल भरे हैं जबकि वो तो रुके हैं, क्योंकि बारिश तो आई है ना।
यारी 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 अब तो आ रही बारात ये आए न ठकाए देखो राग है मल्हार ओ नित नित लाके रंग सवार ये जहां या ना अरे बोलो ना सूरज की किरण आने दे मेरे मीत अब चल जाने दे जो भी बीत ओ जग ताने पे ताने दे उनकी सुने ना देखो सावन आए रे मन हंसाए मितवा और सारी उम्र ना गवा दे मितवा क्यों सोचे बादल भरे हैं जब